ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم. सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जदू दिन हशर दे सवाल होंगे जदू दिन हशर दे सवाल होंगे हामी साडे आमिना दे लाल होंगे। जदू दिन हशर दे सवाल होंगे हामी साडे आमिना दे लाल होंगे। ते जन्नता चुआवेगी सवारी अपनी ते जन्नता चुआवेगी सवारी अपनी। अगे अगे हजरत बिलाल होंगे अगे अगे हजरत बिलाल होंगे हामी साडे आमिना दे लाल होंगे। जदू दिन हशर दे सवाल होंगे हामी साडे आमिना दे लाल होंगे। ते सानू बख्शिमान लई खुदा दे सामने ते सानू बख्शिमान लई खुदा दे सामने सैयदा दे सोने सोने बाल होंगे सैयदा दे सोने सोने बाल होंगे हामी साडे आमिना दे लाल होंगे। जदू दिन हशर दे सवाल होंगे हामी साडे आमिना दे लाल होंगे। तो जेरे परदे रहिंदे ने दरूद आपदे ते जेरे परदे रहिंदे ने दरूद आपदे
जन्नतां च मुस्तफा दे नाल होणगे जन्नतां च मुस्तफा दे नाल होणगे हामी साडे आमिना दे लाल होणगे ते उस पास रहमत खुदा दी होवेगी ते उस पास रहमत खुदा दी होवेगी जेरे पास फातिमा दे लाल होणगे जेरे पास फातिमा दे लाल होणगे हामी साडे आमिना दे लाल होणगे जदों दिन अजर दे सवाल होणगे हामी साडे आमिना दे लाल होणगे इफ्तिहार साहब नाथ शुरू औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह जिद जग परवाना